Ay, mga tropa namin. So ya ha. Lasim ada kabir-kabir ha, white kilo ha. White kilo. Lasim. Very nice place. Yeah. This is a man very nice. Thank you guys. Subscribe and you channel, like and comment, share. All friend subscriber. Thank you. और क्या हो सगड़ा थारा जी लाग रहे हो है सऊदी में जी लगाना पड़ा उरे कमाना आना पड़ा तो Rugi yam-yaman mo siguro ko rin tawad na mga wala siguro ko kuha. Hello guys, dito na naman tayo ngayon sa kabaan ng Sawari dito sa Asisia. Yan, may dala ako ngayong pamingwit. Pero daan naman natin si ano dito, kabayan. Sabi ni kabayan, dito daw yung bahay nila. Dadaanan lang natin guys. Nakilala ko yan si kabayan doon sa may nung namimingwit ako. Siya lang yung unang Pilipinong nakita ko doon naglalakad. Dito daw yung bahay nila. Meron ako dyan yung ito lang Oh, pang doon ako sa tropa na pang ano kasi to pang bata. Dalawa to yung sa ano ko, pinsan. Tapos umuwi na. dito ba ko? Okay pala yung ano mo. Ano? Dito lang. Ayan, si kabayan guys. Yan guys, meron kaming tropa dito guys, malapit lang sa bahay namin sa may Asisia. Saan kayo sa Maynila, boss? Sa ano, Quezon City. Sa Quezon City. Ako sa Cebu, Bisdak. Bisaya. Ang ganda naman ng sasakyan niya. Tagal na kayo dito, no? Nasa Riyadh kami dati. Sa Riyadh? Pareho lang ng company? Hindi. Amo ko, pares na. Pares na? Hindi, ito. Bago ng Buka namin dito mamingwit. Baka makahuli kami ng pating. Nasi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi buhay kila. Rajim. Ha? Rakab awal ada akhir. Okay. Hina. Hina vlog ha? Vlog. Malum, vlogger. YouTube. انشار. تمام انشار تنشر باليوتيوب. هاومة ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. ولا دقيقة. ايش اسم القناة حقك هو؟ ايش اسم القناة؟ اسم القناة حقك، اسم الاسم. هنا. نيم القناة. نيم ليبران. انا انه عادي ما في مشكلة عادي. ليبران Na ano? Saglit lang. Hindi. Dandan. Ay, mga tropa namin. So ya ha. Lasim ada kabir-kabir ha, white kilo ha. White kilo. Lasim. Kalas tahat. Maapi. Umuwi na si kabayan, bagong tropa. So dito na ako mamimingwit. Dito tayo sa kabaan ng dagat ng Asisia. Ang oras ngayon ay alas 5 ng hapon. Hanapin natin yung dati nating pisto kasi maano doon maraming isda. Sana makahuli tayo ngayon. Dito tayo medyo malalim.
YouTube channel? Yeah, Instagram. YouTube. YouTube. Instagram not page? No. Why? No Instagram. Oh, Only subscribe, YouTube. Subscribe. Subscriber little. Little. New startup. New. Everyday vlog. Shoot. Yeah, everyday. Yeah. Fishing. No. All मतलब all today work vlogger. I'm camera catch up. Where? 1 second. You have? From Indian. Yes, I am Indian. Very nice people. Very nice people, Indian. Where in India? India. Yeah. Where? I am Rajasthan. Rajasthan? Yes. Good. Nice to meet you. Yeah, thank you, bro. I'm vlogger. You're blogger. Yes. My star. Voice. Ada where Facebook? Yeah. Instagram. Yeah. Instagram page, YouTube page, and Instagram page. My friend, same people, Philippines and Where? Darjeeling, India. India? Nepal. Voice. Same face. Same piece. Same face. Same piece. Your eyes, this eye is same. Same. Little. And Nepal and Philippines, Nepal, Japan, Philippines, China, Japan. same people. Same. Not coming fish. Small. Small. You storage? No storage. Fish. No. Only plastic. Eh? Only plastic. Arabic kalam? Arabic. Arabic. Hello, my friend. How are you? I'm fine. I am your video. Yeah. And my Instagram upload. Okay. Thank you. No problem. Very nice people. Yeah. Your man is video like and comment and share. Thank Okay. you. Thank you very much. Ayan, may bago nating tropa. I'm Indian. Indiano. Tropa dito sa may मैं झुंझुनू का हूँ भाई ये पे बोलो अस्सलाम वालेकुम बोलो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलता है 1 second kalimutan. दिस कैमरा फेस योर फेस और क्या हाल है बोलो क्या हाल है कहते के भाई अच्छा है और क्या बोलते हैं इसको kalam pimo dyan din na sama fishing क्या nakalimutan yung sabihin और सब बढ़िया गुड ayun दिस इज कैमरा 1 second ये हम सऊदी अरबिया वेरी नाइस प्लेस yeah. दिस इज a man very nice Thank you guys. Subscribe and you channel, like and comment, share. All friend subscriber. Thank you guys. Very nice person. Thank you. और my language is और क्या हो सगड़ा थारा जी लाग रहे हो है सऊदी में जी लगाना पड़ा उरे कमाना आना पड़ा तो और थे भी आ जाओ सऊदी भाई कमान ना आ जाओ क्यों पड़े हो रे ये भाई की तरह मछली पकड़ो और खाओ यस ब्रो नाइस वर्क योर फिशिंग Kalam your language. माय लैंग्वेज हिंदी Yeah, kalam हिंदी मेरा नाम शहजाद खान है मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं राजस्थान से हूँ और ये भाई बहुत ही अच्छे इंसान है फिलीपींस ना योर नेम ब्रांडो इज वेरी नाइस मैन Thank you. योर ब्रांडो इज वेरी नाइस मैन Sukriya bhai. शुक्रिया थैंक यू Diba? भाई को जो Nice. मतलब हिंदी योर यूट्यूब चैनल सीन कि बहुत ही अच्छा इंसान है Sukriya. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं पृथ्वी पर है ना भाई को सपोर्ट करो अच्छा है सब्सक्राइब करो Support my channel YouTube. या आई वाह थैंक यू ब्रो Thank you very much. Welcome.